हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने केमती अच्छा निश्चय भल थे। मु तो एमती भल अच्छी। काली मत बहुत जोर तो जोर शीत लगुच कि सार आज रोषे कले सब कले मुझे शुई पूरा शुईकी रही कि तो भल लगुनि बहुत जोर शीत लगुच। तो काली तो सार रोषे कले रात सेमती तो मार्केट नहीं आसते खाଇବା खाइले। आज तो सार निजे रोषे करते किसी करना से रोषे जानती तो भात रांधिदेले डालीर सबू परिवा पड़गला पूरा होगला सीटा सेमती डालमा तो भजा सलरा आलू भजा डालमा एमती करदे खाइले। तो रात पुणी तो रुटी तरकारी मार्केट नहीं आसे मुझे तो किसी खाई पारुनी पाटी फाटी सब पिता लगुच भल लगुनि। जाइली मेडिकल जाइली सका देखे मेडिसिन आनी कहीं छाड़ूनी एने टे झाड़ बोची शीत भी जोर लगुच। तो एवं डाकुले जावाक सार डाकुले जावाक तो ये मार्केट जावाक डाकुले तो करेन्ट नाला लाइन आसला तो बर्तमान एसी चलती मत ठंडा लगे जोरे शीत लगुच तो भल लगुनि। सार आसले जहाँ करेंगे काली मो शशुर श्राद्ध अच्छी तो श्राद्धे मुझे भी करें सार आसले घर पोछा पोछी जी करेंगे ना मुझे तो करें टोटाली देह खराब। काली मो सानपुर बर्थडे गला तो शीत ना हस्टेल तार छुट्टी तो ना क्लास हो जो कि आसपारानी तो एमती मोबाइल में यूज करी ना भावुली पाखक जाकि सार कहते जावाक से पु पाखक तो बस जापरि एत बाट एत देह खराब लगुच। तो सार आसले घर पोछापोछि करेंगे तो सब सेमती पड़ी किसी है सका ब्राह्मण आसले श्राद्ध जो पिंड पड़ो तो करें सार आसले जहाँ कर मत भारी जोर काली मत पूरा मारिदेला ज्वर मैंने एत जोर ज्वर जे मत कौदिन एमती भी ज्वर है टोटाली शुईक जमा शुए तो ज्वर हेले भी मुझे बुलूबी खाली धुई धुआ हेबी गरम हेले देह मुझे खाली धुई धुआ हेबी मत छाड़ी जाए एमती मेडिसिन खाली कमी जाए। आज माने काली इमिति हेलानी जे आज टिके कमिबार चान्स ही नहीं। तो सार डाकिले मेडिकल रात गली काली जी ब्लडटा टेस्ट कले जना पड़ो कौन होती कि कौन मलेरिया कि टाइफॉइड एमती किसी अच्छी कि देखा पड़ो टे सीजन चेंज हो तो हम मुझे जानी मत तो होता किसी दिन है मत टोटाली सब मुंड फुंड पेन हुए ना मुंड फुंड पेन हुए तो तापर दरज हुए गला फला दरज हुए मुंड फुंड सब बथा लगे एगुटा सब कि हूँ आज टोटाल पूरा घुड़ी घुड़ा कि बसी होनी बेसी शोची बेसी काली मोर वीडियो भी पड़नी तो मुझे कर जमारू तो उठिकी जापारे मत एत माने कमजोर लगुच चलने भी इच्छा होनी जोरे ज्वर आसुच्छी मेडिसिन खाई टे झाड़ फाड़ टे माने बुझी कि कमी जाऊँगी ठंडा लगुच तापर गरम लगुच एमती हूँ कि भल लगुनि एमती चलती तो कौन करी तो ये भी गरम माने टिके लगुच ठंडा लगुच पुणी तो टिके परे तो गरम लगुच एमती लगुच भल लगुनि किसी। सार मार्केट पड़े ना आसले सार तो रोषे करेंगे नहीं कि आसवे सियाड़ू तो खाई भी होनी किसी तो सार विरक्त होती जहाँ टे खाई मेडिसिन खाया पड़ो जो कि तो रागिले कौन हम मुझे तो खाई पारूनी मत भल लगुनि किसी खाइबा से कहवा अर्थ मेडिसिन खाइब तो खाइब ना मुंड फुंड पेन हम मुंड धर मेडिसिन एमती सारे तो 10-15 मिनट है सार पलैले तो मार्केट मुझे बस भिडियो कर देखले विरक्त होता कहीं बसी होनी मुंड फुंड केमती लगुच सब जो कि तो रेस्ट करने कहते टे शुईकी रुह तो भल लगे टे सार आसले रोषे करेंगे एने तो गरम लगे गरम लगुला पुणी शीत लगे किसी भल लगुनि विशेषकर काली आम श्राद्ध श्राद्ध भावी कौन करी तो सार आसले तो पोछापोछि करेंगे जदि करेंगे ना ना तो मुझे पारे सका उठिक जब देह भल लगे ताले करी ना ना सेमती पड़ी रही उठी तो इच्छा होनी मुंड फुंड जोरे पेन हो किसी भल लगुनि जिते जहाँ कले कौन हम मुंड तो पेन हो किसी भल लगुनि। सार आसले जहाँ करेंगे कि भल लगुनि देखिए तो सार पलि कबाट फबाट देती कि ना देखी ना मो
ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଯଦି ଲାଇଟ୍ କଥା କହିଲ ମୁଁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦେଲେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ ସାର୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ ସବୁଆଡ଼େ କାହିଁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ପକେଇ ଦେଇଛ ଆଜି ସେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିବେ ସେ ତାର ଉଲ୍ଟାଟା ସବୁ କରିଦେବେ ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି ତ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲେ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି ମୋତେ ହୁଏ ଯେ ଜ୍ୱର ଏମିତି ହୁଏନି ଯେଉଁଟାକି ଏଥର ମୋତେ କାଲିଠୁ ପୁରାପୁରି ତ ଜୀବନ ନେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏମିତିକି ମାନେ ଟୋଟାଲି ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ଓଜନ ଲାଗୁଛି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ସାର୍ ସବୁ ସେଇ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାରି କରିଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ କିଛି ଦିଆହେଇନି ଏମିତି ପଳେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ସାର୍ ଡାକୁଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇଦେବା ଚାଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗଲିନି ମୋତେ ତ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଆଉ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି ଦେଖେଇ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଛି ନିହାତି 2-3 ପାନ ନିହାତି ଔଷଧ ନ ଖାଇଲେ ତ ଜାଣି ହେବନି ସେ କହେ ଥରେ ଖାଇଦେଲୁ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ତ ଚାଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇଦେବୁ ଏମିତି କାଲି ମୁଁ ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ପଡ଼ିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଉ ବସି ଉଠି ପାରୁନି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଛିଡ଼ା ହେଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ମୁଁ ଚାଲି ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କହିବେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦৌ ଭୁଲିବେନି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତ ବୋଉକୁ ଡାକିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଉ ବି ତ ସିଏ ଆଉ ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ହାତ ଫାତ ସବୁ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଡାକିଲେ ସିଏ ମଜବୁରରେ ଆସିବ ସିନା କିନ୍ତୁ ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଆସିକି ସିଏ ମୋର କ'ଣ କରିପାରିବନି ତ କିଛି ତ ତା ନିଜ ଦେହ ବି ଅଧିକା ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଲିନି ସାନ ଭଉଣୀ କହୁଥିଲା ଆସିବ ବୋଲି ତ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ନା ତାର ପାର୍ଲର ତ ସିଏ ବିଜି ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ସବୁ ପୂଜାପୂଜି ଅକେଜନ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାର ତ ମାନେ ତାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କେମିତି ହେବ ତ ସିଏ ବି ଆସିପାରିବନି ତ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଦୋକାନ ପଳାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆସିଲେ ତ ଏଇନେ ତ ସେ ନାହାନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ଶାଶୁ ମା ତ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏକାଠିଆ ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏମିତି ସାର୍ ତ କିଛି କରିବେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ଜାଣନ୍ତିନି ସେଇଥିରେ ସିଏ ଆଜି ସେମିତି ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି କାଲି ହେଉତାବେଳେ ସେମିତି ରାନ୍ଧିଥିଲେ ରାତିରେ ଯାଇକି ହୋଟେଲରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଖାଇବା ନହେଲେ କାଲି ହେଉତାବେଳେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ଆଜି ବି ହେଉତାବେଳେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଛନ୍ତି କିଛି ପରିବା ଆଉ ରଖିନାହାନ୍ତି ସବୁ ପରିବା ଡାଲିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଖାଇଦେବ କି ଯାହା ଲାଗୁଥିବ ସିଏ ମୁଁ ତ ଖାଇନାହିଁ ମୁଁ ତ କେହି ବି ଖାଇପାରିବେନି ସିଏ କିନ୍ତୁ ଖାଇଲେ ସିଏକୁ ନିଜେ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ନିଜେ ଖାଇଲେ ସବୁ ପରିବା ପକାଇଦେବେ ସେ ଡାଲିରେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବନେଇବେ ତ ଯେତିକି ପରିବା ଅଛି ସବୁ କାଟିବେ ସେଇ ଡାଲିରେ ପକାଇଦେବେ ପକାଇ ଦେଇକି ସେ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଡାଲମା ବାସ୍ ଖାଅ 3-4ଟା ତରକାରୀ କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା ମାନେ ମୁଁ ରାନ୍ଧିଲେ କିନ୍ତୁ 1-2ଟା ତରକାରୀରେ ଜମା ଖାଇବେନି ସିଏ ରୋଷେଇ କଲେ ତ ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ିଗଲା ମାନେ ସେ ତରକାରୀଟା ପୁରା ହେଇଗଲା ସବୁ ପରିବା 5-6 ରକମ ଆଇଟମ୍ ହେଇଗଲା ତାମାନେ ସେ କହିବେ ଏଇଟା 5-6 ରକମ ଆଇଟମ୍ ଯାହା ଏଇ ଗୋଟେ ଡାଲିରେ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା ବି ସେଇଆ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା କରିପାରିବେନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଇଆ କରନ୍ତି ରହୁଛି ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯିବ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ପାରୁନି ଚାହିଁଲେ ବି ପକାଇ ପାରୁନି ରହୁଛି ତାହେଲେ ବାଏ।